Hmm? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Wa bisanadil muttasil ilal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala faslun ay hadza faslun. Kining kepaneka situng pesaan syurutul qudwati tining benyak-benyak syarat teh amakmum atau benan norok ka imam ahad asyara paneka 11. Allah ya'lama situng paneka kotu ta'oning pasira orang pasira makmum butlana solati imamihi dekah betalla solat imam makmum betal bihadatsin kalaban sabab hadas au qadabanah ghairihi salin hadas. Para jemaah seumjak kisah Allah Subhanahu wa taala. Ketika beda orang kak dinto teti makmum dak kasitung imam maka sopaje jamaah nasah maka harus memenuhi 11 syarat. Manabi salah situng dari 11 kak dinto tidak terpenuhi maka tak sah jamaah. Tak sah norok na makmum dak kasitung imam. Yang kena kan itu perlu wajib ekoningi sareng kuluben panjenengan makleh salat jamaah kuluben panjenengan termasuk salat jamaah sesahihah sekenging fadilanah jamaah akatiyah tebuna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam situng hadis salatul jamaah tafdulu ala salatil fardhi bisab'ina bisab'in wa isrina darajah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tining pahalana salat berjamaah paneka alebii atas salat katibi kalaban petolekor derajat. Wanapa kadinto syarat-syarat te norok nasitung makmum dak kasitung imam. Sepertama alla ya'lama butlana salati imamih bihadatsin au ghairi. Makmum kotu ta'oning dekah petalla salat te imam ma. Baik petalla kelak kalaben sabab hadas otabana salen hadas. Kenapa artinya? Ketika misalnya beda orang kak dinto amakmuma dak kasitung orang a amakmuma dak kabbe. Sabulna salat akak dinto misalnya B kelak kebetulan B kak dinto misalnya apa bermadhab Hanafi.
Iki makmum Syafi'i. Jadi makmum Syafi'i, madhab Syafi'i, imam Hanafi. Ketika isabulna B kadinto tadi imam, ternyata sareng A etangale saborana nyom binina. Nyom otobana angkep binina asalim dek kaselake. Tanpa bededeng andeng lasari asalim langsung mangkat dek masjid ngimami. Menurut madhab Hanafi tak hutal. Nyeting reng bini tanpa bededeng andeng kadin tak bet. Nah, permasalahannya bada makmum kadinto yang bermadzhab Syafi'i. Sekadimma madzhab Syafi'i mengatakan termasuk perkara sema betal dek kawudu kadinto nyetingah kolekna reng lake ben reng bini si ajnabi, termasuk laki bini kadinto. Maka dalam bukto kadinto atak kenging teti makmum B. Ini toh contohnya. Otabana contoh saya lebih jelas. Misalnya A sareng B. A makmum madekab B. B ketika masuk ke masjid, misalnya masuk A tanggal sarung alobeng gitu. Tanggal aurat mana bi orang abojeng aurat itangale sana bahutan tak sah. Maka di waktu kak dinto tak kenging teti makmum deka B. Anapa? Karena kelak oning cek makmum kadinto imam kadinto alakoni situng perkara seteti sabab betal lah salat. Otabana contoh boleh kan itu ketika beda A sareng B ia ada ena beda dua tebeta sekak dima salah situng dari dua tebeta kan itu beda kemina ampun kenapa ada bernanah ada bauna kedua nak kan itu pada yakin salah situng na beda kemina berarti mutanajis. A awudu kalaban tebeta si pertama, B awudu kalaban tebeta si nomor 2. Maka dalam kondisi seperti ini A tak kenging makmum dekab B. Anapa? Karena A andi sangkaan sekuat cek B kak dinto awudu kalaban aing semutanajis. Begitu juga B tak kenging awudu kenapa tak kenging makmum beka A karena B andi sangkaan kuat A kak dinto awudu kalaban aing semutanajis. Nikah para jemaah seumur Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang pertama makmum tidak boleh tahu bahwasanya imam kelak solat betal baik kalaban hadas atau benak salin hadas baik kalaban hadas atau benak kalaban salin hadas. Adapun manabi kelak kenapa kelak jadi adapun ketika tak oning maka kadang tak apa hukum mah nyaman tak oning. Ini kasih pertama. Yang nomor 2, wa alla ya'taqida banqatu ta'ayakinaki pasara makmum wujuba qada'iha daktah wajib ngodokna salat alaihi wajib alaihi atas imam. Syarat yang kedua, makmum tidak boleh yakin cek sangkuna salat seelakon imam wajib qada. Manabi yakin cek salat ke imam ki puto qada
maka makmum tidak boleh ikut dekat imam mah. Contoh katipun apa? Contoh beda orang misalnya orang mukim, orang saya tidak melakukan perjalanan, kemudian makmumah dekat orang seatayamum. Atayamum dalam situng tempat sekaprana kak dinto beda ainga keng ebok ta ginto tan aing. Maka mutayammim kak dinto orang seatayamum kak dinto wajib ngulangi salat. Jadi kalau ben panjenengan ketika misalnya melakukan perjalanan depak dekat situng tempat sebiasana aing tada aing. Lantas kalau ben panjenengan tayammum las tarik atayamum abojeng kalau ben panjenengan wajib ulang. Kenapa? Karena kalau ben panjenengan bedah dalam situng tempat sebiasana ben aing keng ebok tagine tada. Mukim kadito makmum kadito tak keng narok kadito. Kenapa? Karena yakin cek imam mah wajib kodok. Contoh boleh akati pasirah akatia bada orang amakmumah dak kasitung orang sehadas seputal keng tak mangki aing sarang pon apa aing sarang abu misalnya. Saya terkenal mana dalam istilah ilmu fikih kalaban faqidut tahuraini, orang saya tak mangki dekat dua alat sasoce aing sarang abu. Katanya kalau ben panjenengan misalnya beda kereta ini, mana bilang mbak kan aingnya sobung misalnya, beda kereta, orang apa jeng kereta. Karena tada aing sareng pun apa? Tada abu maka orang kak dito faqidut tahuraini. Ampun apa jeng lihurmatil waqt. Kangkui ngormat bak. Maknanya mana bi ampun depak kan itu kau tunggulah. Orang senora kan dia tak ingin. Kau lenor ada ke orang kan dia tak ingin. Karena yakin, karena kalau yakin cak orang kan itu mendepak ke Jakarta wajib mengulangi sholat tu. Karena kelak orang kan itu apa jeng tanpa ngalak wudu, tanpa atayamum. Nikah para jemaah yang menjadi Allah Subhanahu wa taala. Keng kak dinto ketika kalau ben panjenengan oning ketika kalau ben panjenengan oninga boktona di tengah-tengah. Jadi ketika kalau ben panjenengan puru oning cek orang kak dinto pun apa wajib mengkodok salatnya ketika di tengah-tengah salat atau esabunna keng lopah kalau ben panjenengan otabena oninga saampuna pun salam, maka kadinto kalau ben panjenengan tak mabih ngulangi salat ke boleh. Ampun lastare. Neka ketika sabluna norok sabna makmum. Para jemaah yang menjadi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang makmum dak kasih tong orang setak wajib mengkodok dekat salatah maka sah. Contoh akatipun apa? Akatia bada orang atayamum. Orang atayamum kadito kondisinya dia itu tidak wajib mengkodok salatnya. Misalnya ten kaula andi wudu. Kemudian imam mah ten kaula kadito atayamum. Tapi tayamum mah tak wajib kodok, asah tayamum. Maka ten kaula kenging norok dekat orang si atayamum kadito. Otabana beda orang kadinto manapa? Audu kalaban akela kalaban aing, imam mah akela kalaban botoh. Maka kak dinto asah norokna. Karena akela kalaban botoh kadinto tidak mewajibkan mengkodok solatnya. Sami cukan tebuna para ulama. Pon apa? Ketika beda orang manceng makmum dekat orang setuju. Jadi imam malongku. Sabaran misalnya imam makan itu apa?
kolesterol, asam urat misalnya. Tapi karena beliau andai keistimewaan, misalnya min ahlil qurra, termasuk saya al-aqra, saya penter edel maca Al-Quran, sedangkan kalau misalnya ummi tak anu maca Quran, maka kan itu saya pantas jadi imam, walaupun dalam keadaan duduk. Makmum mah mancing, maka kan itu sah. Asah makmum deka imam se apa jeung kaleben toju. Nah, misalnya kemudian kalau ben pancengan lastare ketika takbiratul ihram mancing, kemudian ala konsul kalau ben toju tak genging, tetap kalau ben pancen kotu tetap walaupun imam makan itu dalam keadaan alongku. Wanapa dalillah? Dalillah iki kadito wada salah satu katetian baktona kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kadito wanapa songkan kemudian Sayyiduna Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu anhu jadi imam. Para sahabat makmum. Temu-temu Rasulullah keluar dari telumah. Ketika keluar dari telumah, Kak Ninto Rasulullah makmum awalnya dekat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tak boron. Yang kolang dekat kanjeng Nabi. Akhirat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kadinto jadi imam dalam keadaan alongku. Kadinto pas yare Sabto atau mana Ahad boktona salat duhur. Ketika Rasulullah alongku, maka sateja sahabat termasuk Abu Bakar makmum dekat Rasulullah dalam keadaan mancing. Ini kata di dalil as-sana makmum mancing imam alongku. Otabana imam mah tedung mereng. Otabana imam mah kelak misalnya apa? Tedung mereng ke dia tetap sah. Jadi alongku imam alongku tekak tedung mereng kadito makmum mancing tetap sah kadito jamaahna. Kadito para jamaah siap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat nomor 3. Wa alla yakuna makmuman bon kotu tak beda pasira imam kelak makmuman paneka teti makmum ke imam selain. Napa maksudnya para hadirin siap menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ketika dan kaulah misalnya mungkin makmum dek B, maka dan kaulah kak dinto tak kenging makmum dek A selama kinoro dek B. Puru misalnya B ampun lastare assalamualaikum, termasuk makmum masbuk kaulah datang, maka kaulah kenging norok deka agak dinto. Paham lagi? Jadi jamaah dimulai kemudian beda makmum masbuk norok deka imam kelak ka kaulah misalnya. Kalau salam maka agak dinto ongke nerosaki nambahi rakaat. Datang boleh C, maka kadinto C kenging norok deka A. Mana biki A ada ikatan jamaah dengan B, maka C tak kenging norok. Karena A kadinto statusnya masih makmumah B. Keng tebuna para ulama, ketika C datang makmum deka A, maka kak dinto asah jamaahna, asah salat jamaahna keng ma'al karoha, hukum makruh. Biasana tebuna para ulama manabi beda makruh dalam salat berjamaah kak dinto bisa menghilangkan kafadilana salat berjamaah. Maka saya istana apa? Aku bayi jamaah bi ngantos kancan mana bi beda, mana bi mun tak ada norok kadinto apa? Mana bi sekiranya ki beda ibu di jamaah lain, maka kadinto saampunna salam ma imam aku bi tibi
cak norok deka agla karena gela kenapa teka esa jamaana tapi hukumnya makruh dalam salat berjamaah kadinto bisa menghilangkan deka fadilana berjamaah kadinto para jamaah siapa Allah Subhanahu wa taala telak syarat dalam salat berjamaah ki kari siapa nambah kare belok insyaallah bakal bahas pertemuan saya bakal datang muka-muka dan kalau ben panjenengan paringi umur selanceng ya kena bisa mabunya atau pada keajunan Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin cukup sakaden toh kurang lebih napatan yang sabarah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman hifdhan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sirril Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.